कुरान में जो हलाला बताया है वो क्या है? आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। बरेली की रहने वाली महिला जो तलाक और हलाला देने के बाद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल तक़वा और हिदायत पर आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। और आज का मेरा उन्वान है हलाला। तो आइए इसी मौजू पे आज हम बात करते हैं कि आखिर हलाला क्या चीज़ है। तो आइए इस पर हम आज डिटेल में बात करते हैं कि सही तरीक़े से हलाला कैसे होता है, या हलाला है क्या, हलाला किस तरह से लोग आज कर रहे हैं और कुरान ने हलाला के बारे में क्या कहा है। तो जब मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे देते हैं, उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता उनको वापस अपने पास लाने का, तो इसके बाद एक रास्ता है, वो है हलाला। और हलाला जो लोगों की नज़र में है ये क्या है, और जो आज टीवी चैनलों पर दिखाते हैं उनकी नज़र में ये क्या है, आइए उन सब के बारे में हम बात करते हैं। आज हलाला पूरी दुनिया में मौज़ूए सुखन है। हलाला वो है जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाला करवाने वाला, हलाला करने वाला और हलाला में गवाह बनने वाला, इन तीनों पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह के फरिश्तों की लानत है। जिस हलाले के बारे में इस्लाम ने कहा है और कुरान जिसे कहता है सूरह निसा में, वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? तो नहीं, जिस हलाला के बारे में कुरान कहता है उसके बारे में आपको किसी ने बताया ही नहीं है। तो अभी तक जो आपने टीवी चैनलों पर देखा और जो आपने अपने वतन में होते हुए देखा, आप उसी को हलाला समझते हैं। तो जी नहीं, ये हलाला नहीं है। हलाला आखिर है क्या? यहाँ हालात तो ये है कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को 3 तलाक दे दिया जाए तो अब इज्जत बचाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लोग खोजे जाते हैं जो अंधे हों, ऐबदार हों। ऐसे लोगों को 5, 10, 20, 50 हज़ार रुपये में ख़रीद कर और उनसे निकाह करा दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपको रात भर रहना है एक साथ और सुबह होकर आपको वहाँ से निकल जाना है। तो क्या ये हलाला है? क्या आप इसको हलाला समझते हैं? जी नहीं, ये हलाला नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह का हलाला करवाने वालों पर अल्लाह की लानत हो और ऐसे हलाला करने वालों पर भी, और इनमें जो गवाह बनते हैं उन सब पर अल्लाह की लानत हो। नबी के ज़माने में एक शख्स की बीवी का तलाक हो गया, फिर उसने किसी दूसरे के साथ निकाह किया और फिर उन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए। उसके बाद वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और उन्होंने ये सारा वाक़या सुनाया और उन्होंने कहा कि मैं अपने पहले शौहर के साथ निकाह करना चाहती हूँ, क्या मैं अब अपने शौहर के साथ निकाह कर सकती हूँ? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े पर्दे और हया में उससे कहा कि नहीं, जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा लज्जत न चख ले और तू उसका लज्जत न चख ले, उस वक्त तक तू अपने पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कुरान ने हलाला के बारे में क्या बताया है। कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे और तलाक देने के बाद जब इन दोनों के मामलात ख़त्म हो जाए और ये बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ इस नियत से निकाह करे कि मुझे पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहना है, क्योंकि निकाह का मतलब ये है कि सारी ज़िंदगी के लिए अहद बांधा जाए। अगर ये लोग इस एग्रीमेंट के साथ भी निकाह करते हैं कि हम 60 साल के लिए निकाह करते हैं, तो भी ये निकाह नहीं होगा। निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। जब 60 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए निकाह के लिए, तो निकाह नहीं हो सकता। तो फिर एक रात के लिए कैसे निकाह हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसलिए नबी ने कहा, लोगों तुम तलाक देने से पहले सोचो और तुम इस तरह के हीले ना बनाओ, वरना तुम तबाह हो जाओगे। अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ ना करो। आप 3-3 तलाक़ें देकर और हीले बनाकर अपनी मुतल्लक़ा को अपने पास रखते हैं, इससे बचिए, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। आइए हदीस देखिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि करीब क़यामत एक दौर आएगा कि लोग पक्की पक्की तलाक़ें देकर अपनी मुतल्लक़ा को अपने पास रखेंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे, और वो जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब जिना के पैदावार होंगे। मैं पटना में रहती हूँ और मैं एक ऐसा घर जानती हूँ जहाँ शौहर ने कई बार तलाक दिया है अपनी बीवी को, और फिर भी शौहर और बीवी आज तक साथ रह रहे हैं
اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی ہے۔ اب بتائیے اس حدیث میں جو نبی نے کہا کیا یہ سچ نہیں ہوا؟ حلالہ اور طلاق سے ریلیٹڈ ایسی ہی ایک نیوز سامنے آئی ہے آج تک نیوز چینل پر، اور لوگ اس کو بہت زیادہ وائرل کر رہے ہیں۔ جب آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے کا حلالہ ہے اور کس طریقے کا یہ طلاق ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ پرائم ٹائم آج صبح، آپ کے ساتھ میں ہوں میناکشی کنڈوال۔ بریلی کی رہنے والی مہیلا جو طلاق اور حلالہ کے بیچ زندگی کے زخم جس کے ناسور بن چکے ہیں، شوہر نے 56 انچی سینے کے ساتھ طلاق دیا لیکن بزرگ نے حلالہ کے بعد چھوڑنے سے منع کر دیا۔ ایسی ہی دو داستان، دو شہر، دو مہیلاؤں کی دیکھیے۔ دو شہر، دو لڑکیاں، لیکن مشکلیں، 3 طلاق۔ بے شک سپریم کورٹ نے ایک جھٹکے میں 3 طلاق بول کر رشتہ توڑنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہو، بے شک سرکار نے قانون بھی بنا دیا ہو، لیکن 3 طلاق کے بے تکے معاملے آج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بریلی کی یہ پیڑیتا عجیب و غریب کشمکش سے گزر رہی ہے۔ 2 بچوں کی ماں اس لڑکی کی شادی 2010 میں ہوئی تھی۔ 2013 میں پتی نے طلاق دے دیا۔ کچھ دنوں بعد پتی کو احساس ہوا کہ طلاق دے کر اس نے غلطی کی، اسے دوبارہ ساتھ ہونا چاہیے۔ بیوی نے بھی اس کی بات مان لی، لیکن ایک ہونے کے لیے ضروری تھا حلالہ۔ مہیلا کو اس کے لیے 65 سال کے ایک مرد سے حلالہ ہوا، لیکن کھیل میں ٹویسٹ دیکھیے۔ بزرگ کو یہ لڑکی بھا گئی اور اس نے وعدے کے مطابق اسے طلاق سے انکار کر دیا۔ اب جب تک وہ اسے طلاق نہیں دے گا پھر دوبارہ شادی کیسے ہوگی؟ سمسیا بے حد وچتر ہے۔ ہم نے سرفراز نام کے آدمی سے نکاح کیا، اب وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہا ہے۔ اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دے تو ہمارے بچوں کا بھوشیہ جو ہے خراب ہونے سے بچ جائے۔ مظفر نگر کے سجڑو گاؤں کی اس طلاق پیڑیتا کی کہانی تو اور بھی پیچیدہ ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ پتی کمانے کے لیے فرانس گیا تو سسرال والوں کا اس پر ظلم شروع ہو گیا۔ ظلم کی شکایت جب پتی سے کی تو اس نے ویڈیو کالنگ سے 3 طلاق دے دیا۔ 1 مہینہ تو وہ میرے ساتھ میں صحیح رہے، پھر وہ 7 جنوری کو باہر چلے گئے قطر، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ برتاؤ ہونے لگے، مار پٹائی ہونے لگی، دہیج کی مانگ کرتی تھی، ساس نندیں چگلیاں لگاتی تھی، ان سے فون پہ الٹی سیدھی، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق بول دیا فون پہ۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ ابھی باقی تھا۔ طلاق دینے کے باوجود جب پتی فرانس سے لوٹا تو اس نے طلاق شدہ بیوی سے جسمانی سمبند بنا لیے، جس سے یہ لڑکی گربھوتی ہو گئی۔ اب کتھت طلاق شدہ میاں بیوی اب ایک ہونا چاہتے ہیں تو مولاناؤں نے حلالہ کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ پورو پتی اسے اپنے بھائی سے حلالہ کرنے کا دباؤ بنا رہا ہے، جبکہ پیڑیتا کا کہنا ہے کہ اس کا کیا قصور جو وہ حلالہ کرے۔ پیڑیتا کا آروپ ہے کہ پورو پتی کی بات نہ ماننے پر اس کی بری طرح پٹائی ہوتی ہے۔ اب اس نے پولیس سے انصاف کی گہار لگائی۔ آئیے اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سنتے ہیں کہ طلاق اور حلالہ کیا ہے، کیونکہ یہ اسلامک اسکالر ہیں اور یہ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ اور طلاق کیا ہے۔ تو آئیے ان کو سنتے ہیں، ان کی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔
اسلام سے ریلیٹڈ ایسے ہی نالجبل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل تقویٰ اور ہدایت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔